Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Sahrial's class. Okay, this is for second grade elementary schools. Jadi ini untuk siswa kelas 2 SD. Okay, in the book of I Love Jakarta in chapter 10, which is called There Are 20 People in the Bus. Jadi judulnya There are 20 people in the bus. Atau jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada 20 orang di dalam bis. Oke, langsung saja ya. So, in the end of the lesson, students are able to. Jadi di akhir pelajaran kita hari ini, kalian saya harapkan dapat. First, students are able to use vocabularies related to Transjakarta transportation. Jadi kalian saya harapkan dapat menggunakan perbendaharaan kata yang berhubungan dengan alat transportasi, yaitu Transjakarta. Tahu kan Transjakarta? Pernah naik ya? Okay. And the second one, students are able to use numbers from 11 to 20. Ya, in the first semester kita sudah belajar 1 until 10, and kita lanjutkan 11 to 20. Nah, sekarang kalian juga bisa menggunakan angka atau berhitung 1 sampai 20. Sekarang kita fokusnya dari 11 to 20, 11 sampai 20. And the last one, but not the least, students are able to use singular and plural nouns. Apa ini? Jadi kalian saya harapkan bisa menggunakan ya singular and plural nouns. Apa itu? Kita lanjut saja ya biar paham. Okay, next one. First of all, kita pelajari dulu tentang vocabularies atau perbendaharaan kata yang berhubungan dengan transportation, especially Transjakarta bus. Apa saja itu? Okay, first, I want you to listen and repeat after me. Artinya, dengarkan lalu kalian bisa ulangi setelah saya. Okay, lanjut. Transjakarta bus. Repeat after me. Ulangi setelah saya. Transjakarta bus. Excellent. Next one. Bus passenger. Bus passenger. Atau artinya adalah penumpang bus. Nah, ini dia penumpang bus. Banyak ya penumpangnya. Next one. Bus shelter. Bus shelter. Atau halte bus Transjakarta ya. Nih, bus shelter. Next one. E-money cards. E-money cards atau electronic money cards. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kartu uang elektronik ya. Jadi tidak perlu tunjukkan uang cash ya. Kita bisa isi uang kita di dalam kartu ini, kita bisa naik bus Transjakarta. Oke, melalui bus shelter. Sesuai dengan tujuan kita naik. Oke, next one. Bus driver. Bus driver adalah supir bus ya, atau pak supirnya ya. Bus driver. Next one. Traffic sign or road sign. Traffic sign or road sign. Atau rambu-rambu lalu lintas. That's it. Okay, now let's get it on. Do you still remember how to count 11 to 20? Masih ingat bagaimana hitung dalam bahasa Inggris 11 sampai 20? Karena I bet
you already master 1 until 10. Jadi saya yakin kalian sudah menguasai 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bagaimana dengan 11 until 20? Oke, yuk. I want to remind you all. Let's get started. Nah, this one. 11 ya, dalam bahasa Indonesia. We call in English 11. 11. 11. Okay, this is 11. 11. And then 12. 12. Very good. 12. Next one. 13. 13. 13. Excellent. 13. Next one. 14. 14. 14. Saya tidak sebutkan bahasa Indonesianya ya. Kalian bisa tebak sendiri. Ini adalah angka 14. In English, 14. Very good. Next. 15. 15. 15. Okay, very good. 15. Sometimes I heard you say it in 15. No, it's not that. 15. 15. Excellent. Next one. 16. 16. 16. Very good. 17. 17. 17. Excellent. 18. 18. 18. Well done. 19. 19. 19. Good job. And 20. 20. 20. 20. Okay. Very good. Sekarang sudah bisa berhitung 1 sampai 20? I bet you can. Saya yakin kalian bisa ya. Silakan berlatih. Okay. Next one. There is versus there are. There is lawannya there are. Apa ini? Oke. Dalam bahasa Indonesia, there is dan there are artinya sama-sama ada. Jadi, there is atau there are digunakan untuk to say that something exists or does not exist. Jadi, untuk mengatakan sesuatu yang ada ataupun tidak ada. Kalau ada, there is. Kalau tidak ada, there is not. Ya, kalau there are, ada. Kalau tidak ada, there are not. Okay. I will give you some example. Saya akan berikan kalian contoh. Example number 1. There, blank, one bus driver in the bus. There, blank, titik titik, one bus driver in the bus. Apakah menggunakan is atau are? Let's check it out. Yes, there is one bus driver in the bus. There is one bus driver in the bus. Very good. What about this one? Bagaimana dengan yang ini? There, blank, titik titik, 20 passengers in the bus. There, titik titik, 20 passengers in the bus. Apakah is atau are? Let's check it out. Excellent. There are 20 passengers in the bus. Okay, let me explain to you. Is adalah singular noun atau benda yang tunggal. Bendanya hanya satu. Perhatikan di sini.
one bus driver. Nah, ini benda hidup. Jumlahnya berapa? 1. Maka menggunakan is. Lanjut. Are adalah plural nouns. Adalah kata benda yang jamak atau jumlahnya lebih dari 1. Di sini passengers-nya ada 20, ada 20. Bagaimana kalau passengers-nya ada 2? Tetap, dia adalah plural nouns. Jadi menggunakan are. There are 20 passengers. There is one bus driver. Oke, misalnya busnya ada 1. There is one bus. Busnya ada 3. There are 3 buses. Oke, seperti itu. Jadi jika bendanya 1 kita gunakan is. Jika bendanya lebih dari 1 kita gunakan are. Oke, perhatikan jumlah benda. Oke, very good. Let us practice. Yuk kita berlatih ya. There blank one driver in the bus. There blank 16 passengers in the bus. There blank one door on the bus. There blank 20 seats on the bus. Oke, is. Kenapa is? Karena bendanya 1. There is one driver in the bus. Ada 1 supir bus di dalam bus. Of course, kalau supirnya ada 2 gantian kali ya. Oke. Next one, number 2. There 16 passengers in the bus. 16. Masih ingat? Excellent. Yes, there are 16 passengers in the bus. Ada 16 penumpang di dalam bus. What about this? Number 3. There blank one door on the bus. 1. Excellent. There is one door on the bus. Ada 1 buah pintu di dalam bus. Ya, pada bus tersebut hanya ada 1 pintu. Okay, next one. There 20 seats on the bus. Ada 20 tempat duduk. Seats ini adalah tempat duduk. Is atau are? Very good. There are 20 seats on the bus. Come on. Let's practice reading. I want you to repeat after me. Ulangi ya setelah saya. There is one driver in the bus. Very good. There are 16 passengers in the bus. Excellent. There is one door on the bus. Well done. There are 20 seats on the bus. Very good. Next. It's your turn now. Sekarang giliran kalian ya. Tolong dikerjakan ya. Kalian, you can take your book and read it down. Oke? Kalian ambil buku kalian, silakan berlatih ya. Kalian salin dulu, lalu tentukan menggunakan is atau are. Ingat, perhatikan bendanya ada berapa. Oke, itu saja ya. Silakan, selamat mengerjakan. Have a nice day and see you next time. Thank you very much. Bye bye.